Smile, anak, smile. Hello guys, maayong udto. Papi is here. Hello guys, maayong udto guys. Papi is here. Say good afternoon to your viewers, anak. Say good afternoon, anak ko. Hello guys, I'm here, Papi. Love ni Mama Lisa. Nagmamahal. Nagrespeto ni Mama Lisa, si Papi. Ito po ang palangga kong anak na sumusunod palagi sa aking utos na magrespeto sa kapwa-tao. Shititis-titis. Orititis-titis. Ang katirititis. Ang katiratitis. Nanak, say good afternoon to your viewers. Kaya magsayaw na tayo na hello guys. Magsayaw namin ni Mama Lisa guys. Magsayaw na cha-cha ni Mama guys. Kaya matulog na Ros Papi karon taod-taod guys. Oding oding puri titing. Oding oding oding. Oding oding oding. Oding oding oding. Ang oding oding. Puro uting-uting. Sang gadang-gadang. Tang gadang-gadang. Maghimon lang tagatong kanta. Tang patang pating. Tang tarang tatang. Ating aring chaching. Arang achang achang. Chang aching aching. Chang achang achang. Aching aching. Chang achang achang. Ang ari aching. Ang puro ching ching. Ching 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 ching. Chang tarang chachang. Aring aching aching. Aching aching aching. Puro achong achong. Achong achong. Alright, Mama Lisa. Maray ka sa pang anak ko. Chara cha. Chara chara cha. Chara cha. 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 Chara cha. Hello guys, naluya na si Mama Lisa. Hello Mama Lisa. Kiss Mama Lisa. Naluya po sayaw akong anak. Ay, bawa sa din mo luya akong anak. Naluya, oy. Naluyag sayaw. Sing atang atang. Sing ating ating. Naluyag sayaw ang bibi ko, ang ating-ating, ating-ating, ang langgang Papi, ang pinangga ko, tarachang-raching, ating-ating, ang ating-ating, pinangga ni Mama, pinangga ni Mama, pinangga ni Mama. Ating, pinangga ning Mama. Pinangga nga ito'y pinangga. Naluya din ka. Naluya na akong anak. Naluya ang bata. Naluya na pugi. Ang bata nabuyok. Nabuyok si Papi. Sa sayaw ni Mama. Nabuyok-buyok. Nabuyok-buyok. Si Papi. Nabuyok ka? Nabuyok ang bibi? Nabuyok ng Mama Lisa? Say hi, good afternoon. Say good afternoon, anak. Say good afternoon to your viewers. Naluya.